Very good. Okay. Going to put now the more butter. Ito na kung more butter. Yan na isa. Tapos mag-sarap. I'm going to put now this atay is for my dogs. Para sa iro naman yung atay. Okay. This is mga unggood, I promise. Okay, so I'm going to put now ay mo tatag. Ang lang timplahin natin. So I put oyster sauce. May lang oyster sauce. Okay, black pepper. Ano po ang black pepper? Kapoy. Sino magod siya oy? Okay. Ako dagang dito sa paprika for additional what you call this, additional na smokiness of the ano. And then I'm going to put now that. Okay, stop. Lambay. Nagdugay-dugay na ko kakaroon ng lambay so daddy bought some lambay. So dugay-dugay na yung kakaroon. That's why daddy bought some. Ano lang para Mahal ha. Ang diba? Ang diba? Ang para sa dog. Kani, gusto dali sa baw. Kaya na para sa among babies. Ang kanyang ano. Okay. I'm going to look for a cover. Okay. So, ako sana yung paan. Butang sana ako ang paan. Magdugang taog. Butter na 1 spoon. Okay. Ako dugaan ako peppers. Gamay ako pepper. Wait lang. Okay. Churu. Okay. Ito na kada dito sa kong doggy. Hello doggy. Ano? Okay. Butter. I'm going to cover it. Okay. Gamay ko. Parang may ang dako na ko no. Kani gamay sige kami nang gamay. Okay. Okay. Bata natin Sprite gamay. Sprite. Gamay na Sprite gamay lang. Okay. Sprite. Okay. Gamay lang na Sprite para na siya sabaw-sabaw. Okay. Uy, malagsik. Saan ko siyang kulog. Uy. Malagsik! Ay, kulog. Para maluto siya.
Muna type. Ito siya na mula. Okay, I'm going to cover it again. Sa Bobby. Okay. Wow. Dami. Luto na, di ba?